So, hi friends, welcome to back my channel and ମୁଁ ରବି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଭଲ ଥିବେ। ତ फ्रेंड्स ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଢିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଟିଏ। ଯୋଉଠି ମୁଁ କାମ କରେ ସେଠି କିଛି ଦୂରକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଏମ୍ବ୍ରୋଡିଂ କମ୍ପାନୀକୁ। ତ ସେଠି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି କାମ କରନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଏମ୍ବ୍ରୋଡିଂ ଯୋଉଠି ଶାଢ଼ୀ ବେଡସିଟ୍ ଆଉ କମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏଠି 200 ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହୁଏ ସେ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ 2,000 3,000 ଟଙ୍କା ଯାଇ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏମ୍ବ୍ରୋଡିଂ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି କମ୍ପାନୀ ଠକୁଛି, ଆମ ପାଖରୁ କେତେ ପଇସା ଲୁଟି ନେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। फ्रेंड्स आपण मैंने देखिपे आम कंपानी भितर आसी पहुँची गलुणी। तो आमर एबे ऑपरेटर माने एबे मेसीन चलाउछन। तो आमर ये जन ऑपरेटर अच्छा मो सांग। तो आंकु आम पचारू आउ बावनगा केमिति कौन माने कपड़ा तैयारी होची, केमिति कौन रेट रे बिक्री होची, आ ये कंपानी आमु लुटुची कि केमिति कहिवे। कपड़ा तो आमे तैयारी करनु, कपड़ा बाहर तैयारी के आछि हो ग्रुपिंग हिसाब रे आछि। आ ये कपड़ा रेट केते? तो प्लेयर मीटर कम से कम 1500 तो देखि तो आपण मैंने देखिपे कपड़ार रेट भी किसी विशेष नुह, किंतु आम पाखे पहुँचला बेलू कपड़ार रेट बहुत हो जाऊँगी। तो एमती किसी कंपानी आम आम मानक बहुत लुटुंट। तो आउ जड़े आमर सेपटे जड़े अच्छा गोटे ऑपरेटर तांको आम जाई पचारिबा। आपण मैंने देखिपे आमर ये 2 जण ऑपरेटर अच्छा। तो तांको आम पचारू केमिति कौन काम चलती, केमिति कौन कपड़ा तैयारी करुँच। तो ए कपड़ाटा कौन कौन तैयारी होता ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ଏମ୍ବ୍ରୋଡିଂ ମେସିନ୍। हाँ ମାନେ ଏଇଟା ଡିଜାଇନଟା ପଡ଼ିଛି ଯେ ଡିଜାଇନ ପଡ଼ିକି ଏଇଟା ସାମ୍ପୁଲ ତିଆରି ହେବ। हाँ कैमरा को नहीं कहतु। हाँ ଡିଜାଇନଟା ପଡ଼ିଛି ସାମ୍ପୁଲ ତିଆରି ହେବ। हाँ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ ପାସ୍ ହେଲା ମାନେ ପିସ୍ ଆମର ଆସିବ। ଏ ମାର୍କେଟକୁ ଏଇନା ଯାଉଛି 5,000 2,000 ଯାଉଛି। ବିକିଲା ବେଳକୁ 30,000 20,000 ଏଇର ଅଧିକ। ताने ए जो कपड़ाटा अच्छी यार रेट केते कोण एबे बिक्री होबो? ରେଟ୍ ଏଇନା 5,000 ଯିବ। 5,000 जीव। तो आपण मैंने देखिपे ये पूरा कपड़ार रेट हूँ 5,000। तो आर पीस प्राय आसीज गोटे पीस 200 टंका। आम पाखर जिते जाइए कपड़ाटा पहुँचुची या रेट हो जाऊँगी 700 टंका 800 टंका। तो यही भाया किसी कंपानी किसी कंपानी आम आम मानक बहुत लुटुंट। तो आपण मैंने टिके सतर्क रुहतु। आम तो जाचु आम ओडिशा बहुत गरीब राज्य, से आम बाहर आसी खटुचु। तो ये कंपानी वाला आमको कम दरमार बहुत खटाऊँच आउ निजे बहुत फायदा रोचंती। तो चलते आगू भिडियो लगी रहा। तो आम तो फ्रेंड्स आम ए तो कंपानी देखलु, आम ए जीवु टे मार्केट जीवु आम सांग मान सहित आ मार्केट जो बेंगलोर सिटी मार्केट केमिति आपण देखू। चलतु ए मार्केट जीवा।